याद रखो, जब आपकी दुआएं कबूलियत के सफर पर होती हैं तो ये दो निशानियां अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है। क्या हुआ, उदास हो? समझ नहीं आ रहा क्या करूं? कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। मगर देखो, वो रब तुम्हें नहीं भूला। दुआ का रास्ता तुम्हें इसने दिया हुआ है, तो फिर ये यकीन रखो कि दुआ कबूल भी होगी। ये मुश्किलात जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। दिन अच्छे भी आएंगे तुम्हारे। क्या हुआ जो आंसू खुश्क हो गए हैं? क्या हुआ जो अब अल्फाज भी नहीं साथ दे रहे? वो रब तो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। ऐसे हार मान कर मत बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो रब अल-आलमीन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बस एक बार इस शिद्दत को महसूस करना, जिस शिद्दत से तुम अपनी दुआ को पूरा होता देखना चाहते हो। देखना, फिर तुम्हारा दिल कभी हार नहीं मानेगा, कभी बेसुकून नहीं होगा। यूं वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना आप याद करवाता है। ये इसी के फैसले हैं कि वो तुम्हें कब वो क्या देता है। तो फिर ये क्यों मिला और वो क्यों नहीं मिला, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छे या बुरे का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद ही खुद के साथ ना इंसाफी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कभी ना असाफ नहीं करता। मायूस होना छोड़ दें और खुद को ज्यादा परेशान करना भी बंद करें। बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, अपने इरादे नेक रखें। आपका ये सफर आपको थका भी सकता है और आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजों की समझ आना शुरू आ जाएगी और आप अपनी मंजिल को पालेंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी बहुत उम्दा है और आप भी बहुत अजीम हैं। आप फी अलहाल जिन चीजों का तजर्बा कर रहे हैं वो सिर्फ आपको जिंदगी की अगली सतह पर ले जा रही है। आप बढ़ रहे हैं, आप बेहतर बनते जा रहे हैं। अपने इरादों को मुखलिस रखें, मेहनत करें और अल्लाह आपको ऐसे रास्ते और मौके भी फराहम करेगा जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी मौजूद हैं। मुश्किल वक्त में भी दुआ मांगना ना छोड़ें। हाँ, वक्त आपके हाथ में नहीं, लेकिन वक्त को बदलने का इख्तियार है आपके पास। दुआ से ये ना सोचें कि वो नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा। हमारे वो तो शाहरग से भी ज्यादा नजदीक है। वो कैसे तुम्हारी तकलीफ से बेखबर हो सकता है? वो देर कर सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता। इसे पसंद है तुम्हारा मांगना, इसे अच्छा लगता है तुम्हारा फकत एक इसी जात के आगे हाथ फैलाना। दुआ ना भी मांगी जा रही हो तो बस हाथ उठा लिया करो, इसके आगे रो लिया करो, क्योंकि आंसुओं की भी जबान होती है और उसके आगे बहाया गया एक भी आंसू रायगा नहीं जाता। और जानते हो, कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम तलब करते हैं। तो क्या तुम्हारा फैसला अल्लाह के फैसले से अच्छा हो सकता है? हर गज नहीं। बाज औकात अल्लाह लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि वो वाहिद गवाह है इसका जो इन लोगों के दिल में आपके लिए है, जो वो आपके लिए सोचते हैं और जितनी वो आपकी कदर करते हैं। जब अल्लाह उनको आपकी जिंदगी से दूर कर दे तो आराम से रहो और इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह ने ऐसा किया है। उसने तुम्हें इन सब चीजों से बचाने के लिए किया जिन्हें तुम नहीं जानते और जो कुछ वो अपने दिलों में रखते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लिहाजा इस पर भरोसा करो जो तुमसे एक मामूली सी चीज को लेके तुम्हें इससे नवाजता है जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होते। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गुड़गुड़ाना कभी ज़ाय नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं और जो तहज्जुद में मांगी जाए, इस दुआ का तो मकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है।
وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ یاد رکھو تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور جانتے ہو وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے پہلے ظاہر کرتا ہے۔ تو سنو، اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہے ہیں اور تھکنے لگے ہیں، تو سمجھ لو اب قبولیت کے سفر پر ہی ہے۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، اب چن لیے گئے ہیں، اب اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، اب اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑی، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں، اب اللہ کی نظر میں ہیں، اب قبولیت کے سفر پر ہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتا ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے، یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ دیکھو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور اب پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملو دے گا۔